संबलपुर प्रसिद्ध शीतलषष्ठी यात्रा संपूर्ण लोकाचार होता है से क्रम आज विलंबित राति विभिन्न शिवालय भोला बाबा बरबेश सज्जित होकर बाहर बाजा गजा बाण रोषणी सहित बाहर कन्याघर अभिमुख और सेठारे पहुंचला वैदिक रीतिनीति बाट बरणी सहित पंडितों मंत्रोच्चारण विवाह संपन्न तथा पूर्व आज दिन में एक टिपिकल रिचुआल एक परंपरा रही गंठाल पिटा ये दृश्य मुझे देखा चाहूँगी से विषय कहूँ ये देखूँ गंठाल पिटा अर्थात पूर्व वर्ष जो कन्या माता पिता होते घर को आसवे देवदेव महादेव और देवी पार्वती एवं पहुंचला एटी गंठाल पिटा नीति अनुष्ठित होब अर्थात शिव पार्वती सहित संपर्क छिन्न करा एथर नुआ कन्या माता पिता जी होते से मंदिर पुणी देवी पार्वती को कन्या रूप धरिकी स्वगृह अभिमुखे से जीवे आज जो बह कार्य संपन्न हो से देवदेव महादेव पहुंचला संपन्न हो वर्तमान जो दृश्य आप देखुं संबलपुर साखीपड़ा स्थित मंत्री सुरेश पूजारी घर गत थर से कन्या माता पिता होते झाड़ुआपड़ार लोकनाथ बाबा बह से क्रम आज सुरेश पूजारी और पत्नी अर्थात गत वर्षर जो रही कन्या माता पिता रही से आज कन्या को विदाय देवर समय आसी जो गंठी पड़ी रही गंठाल पिटा अर्थात देवदेव महादेव एवं देवी पार्वती को जो जुगल मूर्ति आप देखुं जुगल मूर्ति बांधी रही अर्थात गंठाल फिटिबा एक प्रतीकात्मक दृश्य अर्थात एक लोकाचार हिसाब से आज देवदेव महादेव एठारे पारंपरिक रीति पूजा अर्चना चली वैदिक रीति पूजा अर्चना चली गंठाल पिटा नीति सरला पुणी देव दंपति फेरीजे मंदिर अभिमुखे और सेटा पहुंचला जो रीतिनीति रही से क्रम देवी पार्वती को चलित वर्षर जी होती कन्या माता पिता से घर को लेकिन जीवे सरला वर्तमान देखुं पंडितों मंत्रोच्चारण मध्य से विदायर समय आसी पुणी गंठाल पिटा सरीजीव देवी पार्वती को देवदेव महादेव गत वर्षर कन्या माता पिता जी होते जेठू से विदाय ने ये जो लोकाचार रही संपूर्ण वैदिक रीतिनीति साधारण विवाह भली जहाँ होता है से दृश्य आप देखुं पुणी घंटा घंटा धरी पुणी से देवी पार्वती और देवदेव महादेव यात्रा करेंगे कड़े लोकनाथ बाबा मंदिर अभिमुखे यात्रा करेंगे तो गंठा आप देखुं वर्तमान से रीति नीति संपन्न होउछि आ किछि समय पर गंठा पिटा सरीब पूजा चली सुरेश पूजारी घरे चली पूजा चली ये जो नीति रही ये परंपरा रही ये परंपरा अनन्य बोली कह पारे आम रही आम चेष्टा करवा प्रतिक्रिया नापी जे रही पुरोहित जी अच्छा गंठाल पिटा नीति संपर्क पंडित महेंद्र पूजारी नाई गंठाल हाँ आज आमर गंठला खोला पूजा हो जाइए आमर पूर्व जे कन्या पिता माता थांती तांकर गृह को उमा पार्वती आसती आठी पूजा हेब पंचोपचार पूजा कलशरे तापरे षोडश पूजार शिव पार्वती पूजा हेब तापरे आलती हुए आलती पुष्पांजलि पर गंठला खोला हेब आमर पार्वती जे भाई थिसन से जाकर खोलिबे तापरे आशीर्वाद कार्यक्रम हम देखुं से बहु प्रतीक्षित दृश्य मुझे देखा चाहूँगी आपण को ये जो टिपिकल परंपरा रही शीतलषष्ठी यात्रा गंठाल फिटा ये चित्र आप देखुं वर्तमान आप सीधास्थल दृश्य देखुं गंठाल फिटा होची ये से गंठी फिटिला ये जो गंठी पड़ता वर्तमान पार्वती भाई जी होते अर्थात सुरेश पूजारी पुओ से वर्तमान गंठी फिटाऊँच पंडितों पारंपरिक विधि अनुसार पूजा अर्चना पर ये गंठी फिटुची जो गंठाल फिटा यही से परंपरा उभय आप देखुं जो प्रतिमा रही महादेव और माता पार्वती दुई मूर्ति को दुई प्रतिमा को जो गंठी पकी गंठी माध्यम आबद्ध होते से गंठी को वर्तमान फिटा जाऊँगी ये लाइव चित्र आप देखुं वर्तमान साखीपड़ारू गत वर्ष कन्या माता पिता जी होते मंत्री सुरेश पूजारी और पत्नी घर को आसती ये वर्तमान गंठी फिटिला गंठाल फिटा जो परंपरा रही ये सरला गंठाल फिटा संपन्न है शेष है आम कहीपर ये गंठाल पिटा एक बहुत जो परंपरा रही से परंपराटी वर्तमान संपन्न होती कन्या माता पिता होता सुरेश पूजारी और पत्नी घरे सरला गंठाल पिटा आप देख घर भीतर
ଦୁରୁସ୍ କଥା ଲାଗମା ଯେ ରହିଛନ୍ କନ୍ୟା ମାତା ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଘର ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଅଛେ ପୂଜା ସରିଲା ଉତାରୁ ଗଣ୍ଠା ପିଠା ସରି ସାରିଛେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାରର ଆପଣ ଦୁରୁସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ନେବା କନ୍ୟା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଗଲା ଥର ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଆସିଥିଲେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ହେଇଥିଲା ଆଏସ୍ କାଣ କାଣ ହେଲା आज भी खुशी लगला गला थर माँ पार्वती एकला आमर घर के आईसले आम जेन कल्याण मंडप नहीं थुनु सेन के देवदेव महादेव बरात आईसले किंतु आज गोटे सौभाग्यर दिन है जेनटा आमर झियो जई दुहे आमर घर के आसी से बहुत खुशी लगुच विदा देवे संपर्क छिन्न कले नाई 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 से संपर्क छिन्न नहीं हुए माँ झीर संपर्क केबे छिन्न आज नु आउ जनकर से झील हेबे किंतु आमर मरबार पर्यंत से आमर झील होइकरी रहबे 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 झील आमर नु दूरे नहीं जाए आउ जनकर निके गले किंतु झील सारा जीवन आमे बंचित हुआ पर्यंत आमर झील होइकरी रहबे सुरेश पूजारଙ୍କ परिवार अन्य सदस्य मान जेमान अछन बहुत बढ़िया आज जुगल दर्शन पाइछु आमे शिव पार्वती को पाइकरी आमे बहुत खुशी आ ए सौभाग्य हमको बहुत भल लागुची एटा भाग्य रे थिले एटा मिले तो सेति पई आमे बहुत खुशी दुई अनको आमे सांगरे पाइकरी कन्याकर भाई जब भी पार्वती को भाई तम प्रतिक्रिया नबा फिटाल आज्ञा भाईर कर्तव्य गोटे आज गोटे कर्तव्य हिसाब से पूरा कली आज भौणी जो माता पिता अलग हो जाए बट भाईटा सब सामान नहीं रही हाँ आज्ञा से जो गोटे भौणी गोटे पाई गोटे महाप्रभु आशीर्वाद गोटे माँ पार्वती को हिसाब से भौणी हिसाब से पाई सो आज सौभाग्यटा मत बाहागर जो हिसाब से शिव महाप्रभु को पाई निश्चित भाव कंठा पिटा परिवार सदस्य हिसाब से आपन केनता लागुचे घरे केनता परिवेश माने ये एक्सपीरियंस टा तो मुई नहीं पाई थी कि महाप्रभु निजे आमर घर के आसबे तो यहाँ बहुत खुशी लगला कि से आसीच ना मुई तांकर दर्शन पाइली आज आ गंठी फिटावार सौभाग्य भी पाइली मोर हस्बैंड कर संग आज शिव पार्वती को दर्शन पाई आम बहुत खुशी अच्छू बहुत खुशी अच्छू शिव पार्वती जुगल माता पिता कान लगबे मु सुरेश बड़ भौणी है आज माता पिता जुगल दर्शन हाँ दुई नानी में आम बहुत खुशी आज बहुत खुशी अच्छु आज हाँ जुगल दर्शन पाइलु बहुत बहुत खुशी अच्छु यहाँ माँ जी दुखी होचु टिके यहाँ आइसले बटौज दुखी अच्छु कौन लगबे नातुणी निजे आस्ते दुख लगुचे पलेबे माँ बहुत दुख लगुचे महाप्रभु पलाबे आज नेक्स्ट जेबे हेबा फिर देखो सौभाग्य हेबा बेले प्राप्त करबो बहुत खुशी लगुचे बहुत बढ़िया लगुचे आया पलाबे माँ दुखी लगुचे एते लगे घरे आध्यात्मिक परिवेश अपन देखुछन गंठाल फिटा उतारू देवदेव महादेव देवी पार्वती को झाड़ा पड़ा मंदिर के निया होचे ए गोटे आध्यात्मिक आवेगिक दुरुस जहाँ आप देखुछन कन्या पिता भी सामिल हेले ए दृश्य आप देखुछन कारण संबलपुर प्रसिद्ध शीतल षष्ठी यात्रा ये हूँ गोटे लोकाचार यात्रा हाँ कहीं जीवंत देवता मेनका पूजा पूजा कराहेसी बिहार जन परंपरा अच्छे लोकाचार रे नर लोक रे देवदंपति कर जन बिहा हेसी पूरा लोकाचार हेसी ये हूँ गोटे क्रम हमें कही पारमा कहीं लगी आपन देखन एथर जे नुआ कन्या माता पिता हिचन से माता पार्वती को नहीं करी तांकर घर के जीवे गला बछर इथर जे हितले जे कन्या माता पिता सेमाने भी मंदिर को जाई करी कन्या देवी पार्वती को सांगे नहीं करी घर के आसतिले ये हूँ सृष्टिर नियम से
ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କନ୍ୟା ମାତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ଆସିଥିଲେ ଇହାଦେ ବିଦା ଦେବାର ବେଲେ ଆସିଛେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଗଣ୍ଠାଳ ଫିଟା ଉତାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯେ କନ୍ୟା ପିତା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କନ୍ୟା ମାତା ପିତା ଗଣ୍ଠାଳ ଫିଟା ଉତାରୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀକୁ ସେ ବିଦା ଦଉଛନ୍। ଇଏ ଗୋଟେ ଆବେଗିକ ଦୁରୁସ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କର। ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଘରକେ ଝିଅ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ ଖାଲି ପାଦରେ ହେନ୍ତା ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ଆଜ ମାଆକେ ବିଦା ଦେବାର ସମୟ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଟେ ଆବେଗିକ ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକାଚାର ଯୋଉ ବିବାହ ହେସି ସମ୍ବଲପୁର ଯାତ୍ରାର ଇଏ କ୍ରମରେ ଆପଣ ଇଏ ଯେନ୍ତା ବଡ଼ ଭିତରେ ଯେ ଫିଲିଂଟା ମାଆକୁ କନ୍ୟା ରୂପରେ ପାଇବା ଦେହରୁ ଆଜ ବିଦା ଦେବାର ଗଣ୍ଠାଳ ଫିଟା ଉତ୍ତାରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଫିରି ଯାଉଛନ୍ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ଗଲା ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ମାତା ପିତା ହେଇଥିଲେ ସାକ୍ଷୀପଡ଼ାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଆଙ୍କୁ ଝି ରୂପେ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ଝାଡ଼ପଡ଼ାର ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିରନୁ। ଆର ଇହାଦେ ବିଦା ଦେବାର ବେଲା ଘରେ ଗଣ୍ଠାଳ ଫିଟା ଉତାରୁ ଇହାଦେ ବିଦା ଦଉଛନ୍। କଥା ଲାଗମା କନ୍ୟା ପିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଖାଲି ପାଦ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚାଲି ଚାଲି ସଣୁ ଆସିଲେ ଘର ତକ ଆଜ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦା ଦଉଛନ୍। ଇଏ ବିଦା ବେଲାର ଯେନ୍ ଅନୁଭବ କେନ୍ତା ଗଲା ଥର କନ୍ୟା ପିତା ହେବାର ଏକ ବିରଳ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ କନ୍ୟା ପିତା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ କନ୍ୟା ବିବାହ ହେଇଥାଏ ସେ ବିଧିବିଧାନରେ ଆମେ କନ୍ୟା ବିବାହ କରିଥିଲୁ। ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ବାହାଘର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ କନ୍ୟାଦାନ ହେଲା ପରେ ଏବଂ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ପରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିଦା କରିଥିଲୁ ମହାଦେବ ବାବାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ନୂଆ କନ୍ୟା ପିତା ହେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀକୁ ଗଣ୍ଠୁଳି ଫିଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠୁଳି ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ଆମେ ହସ୍ତବନ୍ଧନ କରିଥିଲୁ ଆଜି ଖୋଲିଲୁ। ଏବେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ଯେ କନ୍ୟା ପିତା ହେବେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେବ, ହଳଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ମହାଦେବ ପୁଣି ବାହାରିବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେ ନୂଆ କନ୍ୟା ପିତା ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଏବଂ ପୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ, ବାହା ହେବେ ଏବଂ ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ। ଏଇ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସାରା ଦୁନିଆରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ବିରଳ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟା ପିତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି। ଆଜି ମାତା ପାର୍ବତୀ ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବେ, ନୂଆ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ସେତେବେଳର ଅନୁଭବ କେନ୍ତା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ନିଜେ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ଜଗତ ଜନନୀ ତାଙ୍କୁ ଝି ରୂପେ ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ଘରକେ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଉ ଆଜ ବିଦାୟ ବେଲା। କନ୍ୟାଦାନ ହେଉଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦାନ ଅଛି ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ ହେଉଛି ଏବଂ ମହତ୍ଵ ଦାନ ପବିତ୍ର ଦାନ ହେଉଛି କନ୍ୟାଦାନ ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ ଦାନ କରିବା ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କନ୍ୟା ହିସାବରେ ପାଇକରି ଦାନ କରିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆମେ କନ୍ୟାଦାନ କରୁଛୁ ଏଥିରୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ସଂସାରରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ବିଦା କଲାବେଳକୁ ଝିଅ ବିଦା କଲାବେଳକୁ ନିଜ ଝିଅ ହଉ କି ମାତା ପାର୍ବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ଷେ ପରେ ସେ ସୁଖରେ ରହୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ ମହାଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବନା ଇଏ ଭାବନା ଭିତରେ ଚିନ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଟୁଛି ଯେ ଝିଅ କେମିତି ଥିବ। ଏବେ ଝିଅର ହାତ ଗଣ୍ଠୁଳି ଖୋଲିଲା ଏବଂ ପୁଣି ସେ ନୂଆ ପିତାମାତା ପାଖକୁ ଯିବ। ପୁଣି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇକରି ଆସିବେ। ପୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏ ବର୍ଷର ବାହାଘର ହେବ ମହାଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର। ତ
ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଅନୁଭବ ନିଆରା ଅନୁଭବ ଦଳୀ ପରମ୍ପରା ସାଙ୍ଗେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅଛି ଇଏ ରିଲେଟ୍ କରୁଛି ତାକେ ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସାମିଲ କରିଦେଉଛୁ ଯେମିତି ସତେ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପିତା ହେଇଛୁ ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରୁଛୁ ତେଣୁ ପୁଣି କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପୁଣି କଳି ଯୁଗରେ ହାଜର ହେଇଯାଉଛୁ ଏ ଅନୁଭବ କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ସୋର ରହିବା ମନେ ରହିବ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରହିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତିକିରି ଆସିଲି ଏକ ବୃହତ୍ ଆକାରର ହୃଦଘାତର ସାମ୍ନା କଲି ଏବଂ ମନେ ହେଲା ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ବହୁତ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାତ ଦେଇକରି ଆସିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହତୋତ୍ସାହ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ବାହାରିକରି ଆସିବାଟା ବୋଧେ ଲୋକଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇନଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଜି ହଠାତ୍ ମନେ ଲାଗିଲା ଯେ ଇଏ କାମଟା ମୋର ବାକି ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆକୁ କାମ ବାକି ଅଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାମ ବୋଧେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଆଜି ସେମିତି ମନେ ହେଲା ଆରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହାତ ଗଣ୍ଠୁଲି ବି ଖୋଲିବାର ଥିଲା ଆଜି ମୋର ତାକୁ ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବାର ଥିଲା ପୁଣି ସେ ଆଜି ନୂଆ ପିତାମାତା ପାଖକୁ ଯିବ ତ ଇଏ କାମ ବି ଗୋଟେ ମୋର କରିବାର ବୋଧେ ବାକି ଥିଲା ଆକୁ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିବାର ବାକି ଅଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଲେଖିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ କାମ ଅଛି କନ୍ୟା ଘଣ୍ଟା ଫିଟା ଥିଲା ଏଥିଲାଗି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିବା ବହୁତ କାମ ଆପଣ କରୁନ୍ ରାଇଜ ଲାଗି କାମ କରୁନ୍ ଆଗକେ ବଢ଼ୁନ୍ ଆପଣ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ଆମେ କାମନା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କନ୍ୟା ପିତା ହେଇଥିବା ଗତ ଥରର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କର से व्यक्तिगत किसी अनुभव भी शेयर करते आज जो रिचुआल अच्छे परंपरा से परंपरा बाबद भी कहते केन्ता कर जिते गत थर से कन्या माता पिता होते से दिव्य अनुभूति आज जिते गंठाल फिटा उतारू विदा दौन विदा बेलारे काण अनुभव से कथा भी कहते और व्यक्तिगत जीवन कथा शेयर करते केन्ता असुविधा होता जिते स्वास्थ्य समस्या होता से से भावुचन जे मोटे बहुत काम करवार अच्छी हेती भगवान देवदेव महादेव माता पार्वती आशीर्वाद अच्छी हेती मुझी कर आसली नुआ जन्मटे पाइली आगे लोक मान काम मोर जीवन के मुई समर्पित करमी संबलपुर कैमरा पर्सन रंजन संगे संजय कुमार जेना।